বস। কি বললি তুই? আরেকবার বল। দিনুজা, তুমি আমার কথাটা একবার বোঝার চেষ্টা করো। কিচ্ছু বোঝার দরকার নেই আমার। তোর মতো হতচ্ছ আমি ঢের দেখেছি। এই দাও গুরু, তুমি কিন্তু আমার উপর খামোখা রাগ করছো। খামোখা? তুই আমার কাছে ভয়ানক একটা কুপ্রস্তাব দিয়েছিস। দিনুজাটা এসব প্রস্তাব বললে অন্য মানে বোঝায়, বহুত খারাপ জিনিস। মাথা, তুই যেটা বলেছিস সেটা কুপ্রস্তাবের চেয়েও খারাপ। আরে এ তো মহা মুশকিলে পড়া গেল। তুমি তো আমার কথাটা ভালো করে শুনতেই চাইছো না। কিচ্ছু শোনার দরকার নেই আমার। আমি তো বরঞ্চ এটা ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছি, এরপর তুই আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছিস। এতক্ষণে গুরু তুমি একটা সঠিক কথা বলেছো। তুমি বলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব কথা হয়? তোকে আমি বুঝতে পারছি না, দাঁড়িয়ে থাক। দাঁড়িয়ে তো আছি। না দাঁড়িয়ে বা থাকবি কেন? এই তুই বেরো। বলছি তোমার মাথাটা এমনি সেমকে আছে। ঠিক আছে, আমি না তাহলে পরেই একদিন। না, আগে পরে কখনোই তোকে আসতে হবে না। তোর মুখ দর্শন করতে চাই আমি। তুস তাই আবার হয় নাকি? এটা রাঘবপুরের রায়বাড়ি, একটা ঐতিহ্য আছে না? আরে সেই ইংরেজ আমল থেকে এই বাড়ি থেকে বিনা আপ্যায়নে অতিথি ফেরত যায় না। অতিথি? তোকে অতিথি ভাবতে আমার হয়ে গেছে। এই শোন, আমি কিন্তু 3 গুনবো। 3? এর মধ্যে যদি না যাস কিন্তু। বলি শোনো, আরে আমি অনেক আশা নিয়ে এসেছি। আশা? হ্যাঁ বটে। এই তোর নামটা কি জানো? হ্যাঁ, এর মধ্যে আমার নামটাও মেরে দিলে। হ্যাঁ, তোর লক্ষণ মার্কার নামটা কে শুনতে চাইছে? তোর ভালো নামটা বল। ভালো নাম? আমার ভালো নাম হচ্ছে গিয়ে কৃষ্ণমোহন। কৃষ্ণমোহন দফাদার। অন্যায়। কেন? তোর নামটা যারা রেখেছিলেন তাদের প্রতি তুই অন্যায় করছিস। কেন? এমন সুন্দর একটা নাম, কৃষ্ণমোহন দফাদার, সেই নামটা দফা রফা করে ছেড়ে দিলি। এই জন্যই তো যাই, এই জন্যই তোমার ডাকনামটা ব্যবহার করি। ছোট্ট কি সুন্দর বলো। ভাবো, ভেবে দেখো, ছিপ হাতে একটা লোক পুকুরপাড়ে মাছ ধরছে। নজর কোন দিকে? পাতলা। মালটা ভাসছে নাকি নড়ছে নাকি টুক করে ডুবে যাচ্ছে? আর পাতলা ডুবলে বুঝবি একটু পরেই যখন পুলিশ এসে কান ধরে হ্যাচ কাটানে তোকে থানায় নিয়ে যাবে, তখন টের পাবি। চলের মধ্যে পুলিশ এলো করতে এখনো আসেনি, তবে আসবে। ওই জন্য তোর ভালো নামটা জেনে রাখলাম। পুলিশ আমার ভালো নাম জেনে কি করবে? পুলিশ নয়, আমি তোর নামে থানা এফআইআর করবো। আমার ফোনটা কোথায়? আমার ফোনটা আমার ফোনটা কোথায়? আমার ফোনটা কোথায়? এই তো তোমার হাতের কাছে। হাতের কাছে থেকে কোনো লাভ হচ্ছে না। হাতের কাছে থেকেই লোক মাল হাতিয়ে নিতে চাইছে। এই দেখ। কে? ফাতনা? হ্যাঁ, অনেকক্ষণ থেকে ওর বলে পাচ্ছি। আচ্ছা শোন, তোর যদি চা খাওয়ার ইচ্ছা হয় তুই ভেতরে গিয়ে। এই দাঁড়া। আমি কোথায় ওর আগে থানায় কমপ্লেন করতে চাইছি, আর তুই ওকে চা খাওয়ার কথা বলছিস? কেন? ও কি তোমায় খুনের হুমকি দিয়েছে নাকি? তার থেকে মারাত্মক কাজ করেছে। জানিস, ও আমাদের বড় জমির দামটা জানতে চেয়েছে। বড় জমি মানে ওই বাস স্টপের পেছনে জমিটা? একদম ঠিক ধরেছিস। বাস স্ট্যান্ডের পিছনে তোদের যে বড় জমিটা আছে না, ওই জমিটাই দাম জানতে এসেছিল। দেখেছিস বেটা, দুঃসাহস দেখেছিস? না মানে একটা জমির দাম জানতে চাওয়া কি এমন অপরাধ, সেটাই তো বুঝতে পারছি। বুঝতে পারছিস না, তাই তো? হতচ্ছাড়া নিশ্চয়ই দোকানদারি ছেড়ে জমির দালালি শুরু করেছে। ও নিশ্চয়ই ওই জমির জন্য খদ্দের ফিট করেছে। অমন ভাবে বলছো কেন জেঠু? ও হয়তো অন্য কোনো কারণে। অন্য কারণ হতে হবে। দিনুজার একদম সঠিক কথা বলেছে। তুই আজকাল সত্যি জমি খদ্দের খুঁজে বেড়াচ্ছিস না? জমি জমা আবার খদ্দের খুঁজে বেড়াতে হয় নাকি? আরে জমি সব জমির মতনই থাকে, শুধু তার চারপাশে একটা খদ্দের কি গুড় করে। তবে আমি কিন্তু এই জমি থেকে 1 পয়সা দাঁড়াই পাবো না বস। আচ্ছা আমি ভিতরে গিয়ে দেখি চাটা পাওয়া যায় নাকি। দেখেছিস কিরকম নির্লজ্জ বেহায়া? দিনুজাটা এরা বলছো কেন বলো? আরে মুখের জিনিস বলে কথা। হ্যাঁ, আচ্ছা তুমি তো ধরো, তুমি যদি আছো। আমরা চেষ্টা করেছি যারা আসছে তাদের সঙ্গে যদি একটু বন্ধুত্ব হয়। আসাম, বাংলা, বিহার, আসাম। অসংখ্য ধন্যবাদ কৌশিকদাকে।
কুশল লেখা থাকে। আমি এবার অনুরোধ করবো কৌশিক থেকে কিছু বলবেন। জঙ্গম উৎসব তো এখানে আমাদের নাটক করে তো একটাই প্রাপ্তি, সেটা হচ্ছে দর্শক। পরিপূর্ণ হল, খুব সুন্দর আয়োজন, পরিপাটি। জঙ্গমের বরুণ আমাদের খুব পরিচিত এবং আমাদের খুব কাছের বন্ধু। এই নাটকটার লাইট ডিজাইনও বরুণের। খুবই ভালো লাগলো। শিল্পায়নের এই হলে আমরা আগেও করে গেছি। গোবরডাঙ্গা নাটকের শহর জঙ্গম এবং গোবরডাঙ্গার প্রতিটি দর্শকের কাছে অভিযাত্রীর পক্ষ থেকে আন্তরিক। দেখি নয়ন
সর্বদেশকে আমাদের এবছরের তুলে দিচ্ছে আমাদের এই দলের সদস্য গোপাল বিশ্বাস। দর্শক থিয়েটারমুখী দর্শক যারা থিয়েটারটাকে মানে কি বলবো কন্টিনিউ দেখে, তারা থিয়েটার সম্বন্ধে বোঝে, তাই সেই দর্শকদের সম্বন্ধে কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, যেহেতু মানে গোবরডাঙ্গা একটা তীর্থস্থান থিয়েটারে। এটা সম্বন্ধে আমার যদি দর্শকের সম্বন্ধে কিছু মানে দর্শকদের কেমন লাগলো বা কিছু সেটা বা দেখে কেমন লাগলো এটা আমি ঠিক তোমাদেরকে বলে বোঝাতে পারবো না। মানে গোবরডাঙ্গার দর্শক মানে থিয়েটার মুখী দর্শক। আর মৃদঙ্গমের এই উৎসব মানে কি বলবো বছরের পর বছর বছরের পর বছর মানে চলে যাক, যতদিন আমি আছি আমরা আছি ততদিন এইভাবেই মৃদঙ্গম যেন আমাদের ডাকে, আমরা প্রত্যেক বছর পারফরমেন্স করতে পারি। আর এই মৃদঙ্গমের এই অনুষ্ঠান বা মৃদঙ্গমের সাফল্য কামনা করি। এর থেকে আর বেশি কোনো কিছুই বলার নেই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।
ये देखिए दिव्य प्रकाश दुबे जी का एक नया नॉवेल आया है, कुबर जंक्शन है। ईश्वर क्या है भैया? ईश्वर क्या है? कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। लैला मिल गई है, मजनू है कलंदर, फिरता है मजे में घर में बोरी बनकर। नमस्ते तु भगवन विश्वेश्वराय, महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतिकाय त्रिकालाग्नि कालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकंठाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन महादेवाय नमः। नमस्तेस्तु भगवन विश्वेश्वराय, महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतिकाय त्रिकालाग्नि कालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकंठाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन महादेवाय नमः। नमस्तेस्तु भगवन विश्वेश्वराय, महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतिकाय त्रिकालाग्नि कालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकंठाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय। अच्छे से बोलो, बात में जाने की कोशिश करो। चलो। नमस्तेस्तु भगवन विश्वेश्वराय, महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतिकाय त्रिकालाग्नि कालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकंठाय सर्वेश्वराय। काया का क्यों रे गुमान, काया तोरी माटी की, काया का क्यों रे गुमान, काया तोरी माटी की। काया का हुन्ना रे हुन्ना, पालकी तले हुन्ना, सांझ तले हुन्ना, नीम तले हुन्ना, दीप जले हुम्ना रे हुम्ना सब कुछ छोड़कर चल पड़ोगे। काल लिवाने जब आएगा, जीवन में जो कुछ दिया मरण है वही केवल साथ ही जाएगा। चलो इतना सब तो हो गया, ये बताओ कि नाटक कब छोड़ रहे हो? अबे ओए, नाटक करना छोड़ दे। नहीं भैया, आपके बोलने से हम नाटक करना छोड़ देंगे, बचपन से कर रहे हैं भैया। वो पूछते हैं कि तुम कौन हो और कहां से आते हो? हमारा जवाब तो कुछ इस तरीके से होता, कौन है हम और है आए कहां से, क्या है हमारा ठिकाना। हंस देते हैं हम हमसे जो पूछे, बातें यही है जमाना। गाते हैं क्यों हम, चिल्लाते हैं हम क्यों, बेकार है ये बताना। हमारे लिए है लहू गर्म रखने का छोटा सा ये एक बहाना। मगर याद रखना लहू की हमारी जो गर्मी रहेगी यहाँ पर, तुम्हें अपने खून की हर एक बूंद में है उसी से उबाला लगाना। आए हैं हम तो चले जाएंगे भी, रह जाएगा ये तराना। कसम है तुम्हें कि आबाद हमारे, तुम भी इन्हें गुनगुनाना। कसम है तुम्हें कि आबाद हमारे। क्या पूछा भैया? नाम, रंग कर, आप तो जानते ही हैं। ये देखिए, उन्होंने भी कुछ पूछा, भैया काम रंग कर्म का है। शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रंगमंच में डिप्लोमा, थिएटर भी कह सकते हैं। ये बात कि रंगमंच करता क्यों? भैया आत्मिक संतुष्टि के लिए। तो क्या इस आत्मिक संतुष्टि से अपनी माँ, अपने बीवी, बच्चों का पेट पाल सकते हो? वो प्रश्न है जो हर एक रंगकर्मी से पूछा जाता है। शायद आपसे भी कभी ना कभी किसी ने पूछा ही होगा। बॉस, पूछा है ना? अरे बोलिए ना, पूछा है ना? लेकिन क्या कभी सवाल पूछने वाले ने आपकी मानसिक स्थिति का अध्ययन किया है? क्या कभी सवाल पूछने वाले ने आपसे कभी यह जानने की कोशिश की है कि आप नाटक क्यों करते हैं?
रंगमंच करके क्या हासिल हो जाएगा भैया? घर परिवार दोस्त रिश्तेदार हर लोग पूछते हैं कि भाई एक नाटक में इतनी मेहनत करते हो, सुबह से लेकर रात तक गायब रहते हो, क्या मिल जाता है? ये या ये? असल में क्यों और क्या का हिसाब किताब तो भैया ये पैसा ही है। ये वही रुपया है बॉस जो इंसान को इंसान से अलग करता है, समाज में फासले पैदा करता है और बांट देता है प्यार मोहब्बत भाईचारे। मुझे तो याद आते हैं मेरे कॉलेज के वो दिन भैया जब मैंने नाटक खेलना पहली बार शुरू ही किया था। जोगीरा सारा रा 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 रा, जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा। गंगा जी के घाट पर मिला एक इंसान, गंगा जी के घाट पर मिला एक इंसान। मैंने पूछा नाम तो बोला मैं हूँ हिंदुस्तान। कटोरा लिए खड़ा था, कटोरा लिए खड़ा था, कटोरा लिए खड़ा था, कटोरा लिए खड़ा था। जोगीरा सारा रा 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 रा, जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा। बॉस मैं सज धज कर तैयार होकर नाटक के रिहर्सल में जाता था और उससे पहले ही मैं लेट हो जाता था। निर्देशक महोदय मुझे गुस्से में देखकर फायर हो जाते। सर आ जाओ सर। सॉरी सर, रिहर्सल में आने में लेट हो गई। सॉरी सर, 10 दिनों बाद आ रहा हूँ, माफ कर दीजिए सर। 2 दिन बाद शो है सर, मुझे पता है। सॉरी सर, वो बीमार हो गया था सर, मलेरिया हो गया था सर, समझने की कोशिश कीजिए। इधर 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 कहां थे अब तक तुम? यार तुम लोग नाटक करते क्यों हो यार? नॉन सीरियस एक्टर, बदतमीज रंग कर दी हो एकदम। 2 दिन बाद शो है, तुम 10 दिन बाद आ रहे हो। मजाक मत करो मेरे सामने, मैं बता देता हूं मेरे से खतरनाक इंसान कोई नहीं है इस रंगमंच में। यार बिना बोले में गायब रहते हो यार, तुम लोग कैसे इंसान हो यार? मैंने बोला नहीं था राव। देखो आइंदा रिहर्सल में अगर लेट किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो राहब वाली स्पीच जो दी थी वो याद है? जी सर मुझे याद है सर, मैं एक बार कोशिश करता हूं। चलो फिर से पात्र में जाने की कोशिश करो, जो मैंने बताया था वो करो। मैं पात्र में जाने की कोशिश करूं। ऐ शहंशाह मेरे मालिक, आज बच्चे बूढ़े जवान सब जमा हैं। मैं जियस का पुजारी आपकी खिदमत में हाजिर हूं। हमारे अलावा और भी कई दूसरे लोग इस मेहनत दरिया के किनारे और कैलाश के कुर्बान का गिर्द गिर्द जमा है। आप तो जानते ही हैं कि हमारा शहर मौत के ऐसे भंवर में फंस चुका है जिससे बच निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता।